إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكلنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan memasuki ayat ke-7 dari surah Al-Balad. وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوي الإنسان وتصوراته التي تشي بها تصرفاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد إن هذا الإنسان المخلوق في كبد الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد لا ينسى حقيقة حاله وينخدع بما يؤتيه خالقه من أطراف القوة والقرة والوجدان والمتاع فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه. Atau di sini fayatasarrafu tasarrufal ladzi la yahsabu annahu ma'khudun bi amalihi wa la yatawaqqa'u an yaqdira alayhi qadirun fayuhasibah fayatgha wa yabtish wa yaslub wa yanhab wa yajma' wa yukfir wa yafsuq wa yafjur duna an yakhsha wa duna an yataharraj. وهذه هي صفة الإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان. ثم إنه إذا دعي للخير والبذل في مثل المواضع التي ورد ذكرها في السورة يقول أهلكت مالا لبدا.
وأنفقت شيئا كثيرا فحسبي ما أنفقت وما بذلت. أيحسب أن لم يره أحد وينسى أن عين الله عليه وأن علمه محيط به، فهو يرى ما أنفق ولماذا أنفق، ولكن هذا الإنسان كأنما ينسى هذه الحقيقة ويحسب أنه في خفاء عن عين الله. وأمام هذا الغرور الذي يخيل الإنسان أنه ذو منعة وقوة، وأمام ظنه بالمال وادعائه أنه بذل الكثير، يجابهه القرآن بفيض الآلاء عليه في خاصة نفسه وفي صميم تكوينه وفي خصائص طبيعته واستعداداته، تلك الآلاء التي لم يشكرها ولم يقم بحقها عنده. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إن الإنسان يغتر بقوته والله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة، ويظن بالمال والله هو المنعم عليه بهذا المال، ولا يهتدي ولا يشكر، وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات. جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار، وميزه بالنطق وأعطاه أداته المحكمة ولسانا وشفتين، ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل، وهديناه النجدين ليختار أيهما شاء. ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك النجدين، ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك النجدين. والنجد الطريق المرتفع، وقد اقتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على السلوك أيهما شاء، وأن تخلقه بهذا الازدواج طبقا لحكمة الله في الخلق وإعطاء كل شيء خلقه وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود. وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية، كما أنها تمثل قاعدة النظرية النفسية الإسلامية. هي والآيات الأخرى في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وسنرجع أرضها بشيء من التفصيل إلى الموضع الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع مجالا. هذه الآلاء التي أفاضها الله على جنس الإنسان في خاصة نفسه وفي صميم تكوينه، والتي من شأنها أن تعينه على الهدى، أيناه بما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الإيمان، وهي معروضة في صفحات الكون مبثوثة في حناياه، ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبير، وعنهما يملك الإنسان أن يفعل الشيء الكثير. والكلمة أحيانا تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر، وأحيانا تهوي بصاحبها في النار كما ترفعه أو تخفضه في هذه النار. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في نار جهنم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وهدايته إلى إدراك الخير والشر ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار وإعانته الخير بهذه الهداية. هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا الإنسان إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنة. هذه العقبة التي بينه الله له في هذه الآيات. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه هي العقبة التي يقتحمها الإنسان إلا من استعان بالإيمان. هذه العقبة التي تقف بينه وبين الجنة، لو تخطاها لا وصل. وتصويرها كذلك حافز قوي، وتصويرها كذلك حافز قوي واستجاشة للقلب البشري وتحريك له ليقتحم العقبة، وقد ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم. فلا اقتحم العقبة ففيه تحضيض ودفع وترغيب ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم. وما أدراك ما العقبة إنه ليس تضخيم العقبة ولكنه تعظيم شأنها عند الله ليحفز به الإنسان إلى اقتحامها وتخطيها مهما تتطلب من جهد ومن كبد أو من جهد ومن كبد. فالكبد واقع وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتي ثمره ويعوض المقتحم عما يكابد ولا يذهب ضياعا وهو واقع على كل حال. Kalau dia jamak daripada dhai'ah, kalau dhai' masdar. Jadi wala yadhhabu dhaya'an wa huwa waqi'un ala kulli hal. ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الدعوة في أمس الحاجة إليه، فك الرقبة العانية وإطعام الطعام، والحاجة إليه ماسة لضعف الذين تقسو عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة، وينتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص، والذي تواجهه النفوس جميعا، وهي تتخطى العقبة إلى النجاة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في إتقها، وأن الإتق هو الاستقلال بهذا،
وأيما كان المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة. وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على شريعته، وكان الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها، وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإطلاق. فلما أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته وبلال بن رباح وسهيب وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، اشتد عليهم البلاء من سادتهم العتاة وأسلموهم إلى تعذيب لا يطاق. وبدأ أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو السابق كعادته دائما إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة واستقامة. والله أعلم. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. La bukan menunjukkan arti penolakan. Tapi la di sini sebagaimana pendapat sebahagian besar ahli tafsir menunjukkan makna taukid al-qasam, penegasan sumpah. Aku benar-benar bersumpah dengan kota yang suci dan mulia ini, yaitu kota suci Mekah, yang dibangun oleh Ibrahim bersama putra beliau alaihi wassalatu wassalam sebagai tempat kembalinya manusia. Dan di sana juga mereka merasakan rasa aman. Mereka juga meletakkan senjata mereka. Beramai-ramai mereka memasukinya dengan menjauhkan niat buruk, pertentangan, perselisihan, ataupun bermusuh-musuhan. Ini tujuan dari rumah tersebut dibangun. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna, agar menjadi pendidikan dan pelajaran bagi umat manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang merupakan keluarga besar. Seharusnya mereka hidup dalam suasana damai bersama-sama. Mereka kembali kepada Allah, bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Rasulullah berdiam dalam kota tersebut, kota yang mulia. Dengan berdiamnya Rasul di sana bertambah kemuliaannya. Dan kaum musyrikin sebelum Nabi diutus, mereka betul-betul mengenali Rasul sebagai seorang yang jujur dan tidak pernah berdusta. Walaupun mereka mendustakan Rasul, menentangnya, tapi hati mereka meyakini kebenaran Rasulullah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sebenarnya mereka tidak mendustakan engkau wahai Rasulullah, tapi karena mereka hidup dengan perilaku yang tidak baik, di mana mereka berbuat aniaya kezaliman, maka mereka bersikap berlawanan, bertentangan dengan apa yang kamu bawa. Karena yang kamu bawa mengajak mereka untuk hidup dalam keadilan, bekerja sama, saling mengasihi, dan tidak berbuat aniaya. Ini bertentangan dengan kepentingan mereka,
Sebagaimana pada saat ini, sikap semacam ini bertentangan dengan kepentingan oligarkinya, dengan para pejabatnya, dengan wakil-wakil partai yang memang meraih keuntungan dari berbagai macam kerusakan yang sedang berlangsung dan dilakukan di tengah-tengah bangsa kita. Walaupun mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak menyukai kebenaran karena kebenaran tidak menguntungkan mereka. Sedangkan kezaliman itulah yang membawa kemajuan, kejayaan, dan membuat mereka kaya raya di atas penderitaan rakyat. Nabi dikenal sebagai orang yang jujur, amanat, dan dakwah yang beliau sampaikan sebetulnya mereka yakini kebenarannya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari apa yang kau sampaikan, padahal hati mereka benar-benar yakin. Oleh karena itu Allah gunakan kata istaiqana. Bukan aiqana, aiqana yakin, tapi kalau istaiqana menunjukkan bahwa benar-benar hati mereka penuh keyakinan terhadap apa yang kau sampaikan. Jadi kota yang mulia agung dan aman tersebut, kemudian berdiamnya Rasul di kota suci tersebut. Wa walidin wa ma walad. Juga Allah bersumpah demi orang tua yang melahirkan. Wa ma walad, dan anak yang dilahirkan. Said Qutb mengatakan bisa saja dimaksudkan menunjuk kepada Ibrahim. Anak adalah Ismail yang membangun kota suci tersebut. Tapi bentuk nakirah berbeda dengan bentuk ma'rifat. Kalau bentuk ma'rifat menunjuk kepada apa? Kepada sesuatu tertentu. Tapi kalau bentuk nakirah menunjukkan arti umum. Jadi bukan hanya terbatas pada Ibrahim dan Ismail, tapi menunjukkan bagaimana berkembang biaknya umat manusia di atas muka bumi ini dalam proses at-tawalud, kelahiran. Ayah, ya, ibu, ya, yang menjadi penyebab lahirnya dia. Di mana dia berhutang kepada kedua orang tuanya, dan lebih daripada itu mereka berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa walidin wa ma walad, demi orang tua yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Ini berhubungan dengan manusia. Lalu setelah itu jawaban dari sumpahnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kehidupan yang penuh dengan keletihan, kelelahan, karena karakteristik dari kehidupan mereka di dunia ini sebagai cobaan. Melalui cobaan ini akan terseleksi nanti siapa yang betul-betul beriman, berjiwa mulia, berbuat kebaikan, dan siapa di antara mereka yang ingkar dan gemar melakukan kejahatan padahal mereka telah tahu kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota suci Mekah. Kemudian keberadaan Rasul di kota suci Mekah tersebut. Kemudian mengingatkan juga hubungan di antara keluarga besar manusia, ya, yang berkembang biak di atas muka bumi ini melalui proses kelahiran. Lalu menunjuk kepada manusia, ya, yang Allah ciptakan untuk menjalani perjuangan. Dan seluruhnya sebetulnya merupakan perjuangan yang memakan hati, penuh dengan keletihan. Tapi apabila dia sukses dari perjuangan tersebut, dia akan meraih janji Allah sebagaimana yang diterangkan pada akhir ayat dalam suratul Balad. Kalau kita lihat ya pada pembukaan surah Al-Balad ini, secara tidak langsung juga menyinggung kaum musyrikin yang tidak menjaga kesucian kota suci tersebut, yang menyakiti Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu akan kejujuran dan kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, juga melalui wa walidin wa ma walad, juga mengingatkan hubungan mereka. Dan dari walid dan walad di sini kita tahu bahwa ini juga merupakan apa? Merupakan proses yang menunjukkan bagaimana karakteristik dari kehidupan manusia ini merupakan perjuangan melintasi keletihan, kelelahan,
bukan untuk bermanja-manjaan dan bersantai-santai, untuk mengingatkan kita akan peran kita. Jangan kita mencari kesenangan, kepuasan dalam kehidupan dunia yang tidak mungkin akan kita capai. Tapi jadikan kehidupan duniamu sebagai perjuangan untuk meraih keridhaan Allah, berbuat kebajikan di tengah-tengah umat manusia. Itulah inti dari ajaran Nabi kita, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dari sumpah Allah wa walidin wa walad sebetulnya mengandung makna yang amat dalam bila kita resapi. Mengandung makna yang amat dalam, wa walidin wa ma walad. Mengingatkan kita akan nikmat Allah, mengingatkan persaudaraan di antara sesama manusia. Juga mengingatkan akan kelemahan kita dan ketergantungan kita secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, setelah Allah bersumpah laqad khalaqnal insana fi kabad, Allah menyindir manusia. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Setelah dia menjadi manusia sempurna, menjadi orang yang kuat, yang berkuasa, memiliki kemampuan, kebebasan untuk menentukan pilihannya, mulai muncul sikap angkuh. Seolah-olah dia dapat berbuat apa saja tanpa ada yang memperhatikan perbuatannya. Dia melupakan bahwa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk berleha-leha, tapi untuk menjalani perjuangan yang berat. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apa dia beranggapan tak ada yang kuasa atas dirinya? Dia dibiarkan berbuat sesuka hatinya dan sekehendak hawa nafsunya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Bila dia diingatkan untuk berbagi terhadap sesama, berbuat kebaikan dengan sombong dan bangga, dia mengatakan ahlaktu malal lubada. Saya telah menghabiskan harta yang cukup besar. Saya telah menginfakkan harta yang cukup banyak. Dia beranggapan ini merupakan kemuliaan baginya. Padahal hartanya diinfakkan hanya untuk kebanggaan, kesombongan, untuk pamer. Bahkan apa yang diinfakkan tidak membawa kebaikan bagi masyarakat di sekelilingnya, malah menimbulkan kerusakan dan fitnah di tengah-tengah umat seperti yang kita jumpai pada saat ini. Dengan bangga dia mengatakan ahlaktu malal lubada. Untuk kemaksiatan dia tidak sayang keluarkan uangnya. Tapi untuk membantu sesama saudaranya, ternyata hatinya tidak berpikir ke arah tersebut. Dia mengatakan mohon maaf, saya telah banyak mengeluarkan pengeluaran yang cukup besar, jadi saya nggak bisa ikut serta bersama kamu. Ayahsabu allam yarahu ahad. Dia berbuat sesuka hatinya, mengikuti hawa nafsunya, seolah-olah tidak ada yang melihat dirinya. Apakah dia beranggapan tidak ada yang melihatnya? Alam naj'alahu ainain. Bukankah kami telah menganugerahkan baginya kedua mata? Walisanan wa syafatain. Kami anugerahkan baginya lisan, wa syafatain, dan kedua bibirnya. Ini merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedua mata dia dapat melihat dan belajar. Dengan lisan dia dapat berkomunikasi. Kedua bibirnya yang menahan dia untuk berbicara seharusnya hal-hal yang tidak patut dihindarkan dan dijauhi. Sesuai dengan perannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala yang menerima amanat dari Allah. Dan juga isyarat, dengan kedua matanya dia dapat melihat. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, yang menempatkannya di atas muka bumi? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengabaikan dan meninggalkan dirinya berbuat sesuka hatinya? Walisana wa syafatain wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya jalan kebenaran dan kebatilan, kebajikan, kemuliaan, dan perbuatan busuk dan perbuatan hina. Di mana Allah berikan pilihan kepadanya. Dengan mata yang Allah berikan, dengan lisan, dia mampu untuk bertanya, belajar dari apa-apa yang dilihat. Kemudian kami anugerahkan dalam dirinya hidayah,
Ini merupakan hidayah yang Allah tanamkan dalam dirinya untuk membedakan di antara yang hak dan batil, di antara yang benar dan salah, di antara yang bajik dan hina. Wa hadainahun najdain. Nah, dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ternyata dipergunakan untuk bersikap sombong, bukan sadar kembali kepada Allah. Oleh karena itu kelanjutan dari ayat ini falaqtahamal aqabah. Ternyata dia bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja untuk tujuan hidupnya, kemudian berjuang untuk menerobos rintangan yang menghalangi dirinya untuk mencapai tujuan mulia dan apa yang Allah hadiahkan baginya pada tujuan akhirnya. Dalam bahasa Arab kata aqabah merupakan rintangan, biasanya merupakan bukit yang tinggi, termasuk juga kalau ada jurang.